सोक्रेटिस का क्या बुनियादी फलसफा था? वो कौन से सवाल थे जो सोक्रेटिस पूछ रहा था? क्यों सोक्रेटिस का इतना बड़ा असर हुआ इंसान की तारीख पे? सबसे पहले तो सोक्रेटिस ये कहता था कि डाउट इज द ओरिजिन ऑफ ट्रूथ। सवाल करना, शक करना ही आपको सच्चाई के रास्ते पर डालता है। जब शक करेंगे आप तो सवाल करेंगे, जब सवाल करेंगे तो उसमें से जवाब तलाश करेंगे, उन जवाबों के मज़ीद आगे और सवाल बनेंगे और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा और आप एक मुसलसल जद्दोजहद में होंगे, मुसलसल जस्तजू में होंगे कि आप सच्चाई की तरफ जो है वो दौड़ते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। हर फिलोसोफर का बुनियादी काम है ही ये कि वो सवाल पूछे। दूसरा ये कि सोक्रेटिस ये समझता था कि सिर्फ हमने किसी और से सवाल नहीं पूछने, सबसे अहम वो सवाल है जो हमने अपने आप से पूछने, यानी सेल्फ एग्जामिनेशन। अपने आप से आप सवाल पूछें कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, आपने एक जो हरकत की, जो काम किया वो दुरुस्त किया या गलत किया। उसको कहते हैं ना कि अपने गिरेबान में झांको, वो वाली बात। तो सोक्रेटिस कहता था कि नो दाई सेल्फ का एक और मायने है, जिस तरह के यूनान की कदीम फ़लसफ़े में ये बताया जाता था या ग्रीक माइथोलॉजी में ये बताया जाता था कि नो दाई सेल्फ का ये मतलब है कि अपनी तकदीर को आप पहचानें। मगर सोक्रेटिस इसको बिल्कुल और तरह से समझता था। सोक्रेटिस ये कहता था कि नो दाई सेल्फ का मतलब ये है कि आप अपने से सवाल पूछें कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अच्छी चीज़ क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। सोक्रेटिस कहता था दी अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के हवाले से कोई सवाल ही नहीं पूछे तो ये मुकम्मल तौर पे बेकार ज़िंदगी है। सोक्रेटिस अपने हवाले से भी यही कहता था व्हाट आई डू नॉट नो आई डू नॉट थिंक आई नो। जो मैं नहीं जानता उसके हवाले से मैं ये सोचता भी नहीं कि मैं उसको जानता हूँ, लिहाजा मैं उसके हवाले से सवाल पूछता हूँ, मुसलसल उसकी सच्चाई और गहराई तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। सोक्रेटिस ने अपने ज़माने के जो बुनियादी अखलाकी असूल थे उन पर सवाल पूछना शुरू किया। मिसाल के तौर पे अच्छाई क्या है, व्हाट इज़ द गुड, इल्म क्या है, विजडम क्या होती है, व्हाट इज़ टेम्परेंस, करेज क्या है, बहादुरी क्या चीज़ होती है, और शायद सबसे अहम इंसाफ क्या होता है, मुहज़्ज़ब होना क्या होता है। ये सब सवाल जो हैं वो सोक्रेटिस ने अपने ज़माने में पूछे। सोक्रेटिस का जो तरीका था उसका नाम है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स का मतलब है डाई यानी कि दो, इलेक्ट्रिक्स अल्फाज, दो नुक्ता नज़र का टकराव। एनेक्सिमेंडर से उसने सोक्रेटिस ने ये कॉन्सेप्ट लिया। अब जब दो नुक्ता नज़र का टकराव हो रहा है, एक जो दावा है और एक जो उस पर सवाल है, तो इससे सोक्रेटिस ये साबित करता है कि कोई भी दावा जो है उसकी बुनियाद पर कई और दावे हैं, कई और प्रेमिसेस हैं, और सोक्रेटिस ये चाहता है कि हम उस दावे की जो बुनियाद है उस तक पहुँचें और ये देखें कि उसकी बुनियाद में कहीं पे कोई ऐसा दावा तो नहीं कि जो कि बिल्कुल हमारे किसी और दावे के बिल्कुल मुतज़ाद हो, बिल्कुल उसको कॉन्ट्रडिक्ट करे। इसका मतलब ये है कि सोक्रेटिक डायलेक्टिक्स जो हैं वो बेस्ड हैं ऑन अ प्रिंसिपल, एक असूल पर बुनियाद रखते हैं जिसको हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। कोई भी चीज़ दूसरे के मुतज़ाद नहीं खड़ी हो सकती, कोई भी दावा दूसरे दावे के मुतज़ाद नहीं खड़ा हो सकता। और अगर हम सवाल पूछते चले जाएं किसी भी दावे के हवाले से और उसकी उस सोच के अंदर, उस सवाल और जवाब के सिलसिले के अंदर अगर कोई हमें ऐसे दो दावे नज़र आए जो कि एक दूसरे से मुतज़ाद हैं, इसका मतलब है कि हमने अपनी सोच में कहीं ना कहीं कोई गलती की है। और इसी गलती को तलाश करने के लिए सोक्रेटिस जो है डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल करता था। सोक्रेटिस अपने हवाले से भी ये कहता था, अगरचे वो बहुत एक ज़हीन इंसान था, इंतहाई ज़हीन इंसान था, मगर अपने हवाले से भी वो ये कहता था आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। लिहाजा जब वो किसी को मिलता था तो वो ये नहीं कहता था ठहर जा मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका क्या जवाब है, ना ना ना, कतई तौर पर नहीं। वो बल्कि हमेशा इस तरह से शुरू करता था, इस तरह बात करता था, ये इम्प्रेशन देता था, ये चेहरा सामने करता था कि मुझे तो कुछ नहीं पता। अच्छा आप बताइए कि इसके हवाले से क्या दुरुस्त बात है और फिर मैं इस पर सवाल पूछूंगा। मैं ऐसे, मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं सवाल पूछूं, मैं खुद तो कुछ जानता नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल करना जानता हूँ, दैट्स ऑल। यानी कि
سوکریٹیز اپنے آپ کو اگنورنٹ شروع میں ہمیشہ ظاہر کرتا تھا، حالانکہ وہ تھا نہیں، مگر یہ اس کے میتھڈ کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا یہ کہ سوکریٹیز کو فلسفہ کرنے کا جو شوق تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی کسی سٹڈی میں بیٹھ جائے اور کسی کونے میں بیٹھ جائے، یا وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے اور وہاں کسی جگہ پہ لکھنا شروع کر دے، یا جنگلات میں چلا جائے۔ نہ، سوکریٹیز کا فلسفہ کرنے کا طریقہ بالکل اس کا الٹ تھا۔ وہ مارکیٹ میں جایا کرتا تھا اور مارکیٹ میں جا کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا۔ ہیلو بھائی جان، ذرا بات سنیں، ذرا ایک میرے ذہن میں سوال ہے، میں آپ سے اس کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہادری کیا ہوتی ہے؟ ذرا بتا سکتے ہیں بہادری کیا ہوتی ہے؟ اس طرح سے وہ فلسفہ اپنا کیا کرتا تھا۔ مطلب ہے کہ اس کا جو طریقہ تھا فلسفہ کرنے کا یا فلسفی سکھانے کا، وہ بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ وہ استاد ہے اور جو لوگ اس کی بات سن رہے ہیں وہ شاگرد ہیں، بلکہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ استاد ہیں اور میں آپ کا شاگرد، اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نقطہ نظر کو سوکریٹیز اس طرح سے بیان کرتا تھا کہ میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں، میں کوئی استاد نہیں ہوں، میں تو ایک مڈ وائف ہوں۔ جس طرح میری ماں ایک مڈ وائف تھی، میں بھی اس طرح ایک مڈ وائف ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو تصور ہے، آپ کے ذہن میں جو خیال ہے، اس کو پیدا کرنے میں میں مدد دے سکتا ہوں۔ میں خود تو کچھ نہ پیدا کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس کچھ دینے کو ہے، میں تو صرف آپ کی مدد کر سکتا ہوں کہ جو آپ کے اندر پوشیدہ علم ہے اس کو میں نمایاں کروں۔ ہاں جی، سنائیں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی بالکل خیر ہے۔ آپ سنائیں کیسی طبیعت؟ بچے سچے؟ ہاں جی، بال بچے بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اچھا جناب، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، میں بڑے عرصے سے کرنا چاہ رہا ہوں، پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر گستاخی معاف تو کر سکتا ہوں؟ سکرات بھائی، آپ کو تو پتہ ہی ہے پھر کہ آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کعوہ منگوا لیں اور تھوڑا سا۔ سوال میرے ذہن میں کچھ یہ آ رہا ہے کہ بہادری کیا چیز ہے؟ ہاں جی، میرا خیال ہے کہ بہادری ڈٹ جانے ہو، ڈٹ جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہادری ایک اچھی چیز ہے۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے، یہ بھی بات۔ اگر ہم کسی بری چیز میں بھی ڈٹ سکتے ہیں، مثلا کسی بھول میں بھی ڈٹ سکتے ہیں، کسی غلط چیز پہ بھی ڈٹ سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہاں جی، میرا خیال ہے یہ بھی بات ٹھیک۔ تو اگر ہم غلط چیز پہ ڈٹ جائیں تو یہ تو اچھی بات تو نہیں ہوگی۔ ہاں جی، نہیں اچھی، آپ ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے شاید بہادری جو ہے وہ جب کسی اچھی چیز پہ بندہ ڈٹ جائے تب اس کو بہادری کہتے ہیں، یعنی کسی علم کی چیز پہ، کسی وزڈم پہ ڈٹ جائے تو پھر بہادری بنے۔ ہاں جی، یہ بھی مناسب بات لگ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ بہادری جو ہے وہ ڈٹنا نہیں ہے، بلکہ وہ تو علم ہے کہ نہیں؟ علم تو جناب بڑی وسیع چیز ہے نا جی، چھوٹی سی بہادری تو علم کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، مکمل علم تو نہیں بہادری ہو سکتا۔ ہاں جی، بات تو آپ کی بجا لگ رہی، ٹھیک ہے، میں قبول کی۔ تو اس کا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں کہ بہادری کیا چیز ہے کہ نہیں مسئلہ؟